मेरे काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी क्योंकि गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। निकट जाकर देखा, गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा है जो स्वभावतः घोंसले से गिर पड़ा है और अब कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं। महादेवी वर्मा जी ये काक पुराण में ही अभी थी। सो वो अभी ये गिल्लू के उसने कुछ देखा सवेरे वह उधर बाधा पड़ गई। गमले और दीवार के संधि में एक छोटा सा जीव उधर पड़ा था। निकट जाकर देखती है, गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा है। शायद वह ऊपर घोंसले से गिरा पड़ा होगा। ये दो कौवे अपनी आहार बनाने के लिए चोंचों से खेल रहे थे। ಈ ಒಂದು ಕವಯಿತ್ರಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಒಂದು ಕಾಗೆಯ ಒಂದು ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೋಡಿದಂತಹ ಆ ಒಂದು ಹೂವಿನ ಕುಂಡದ ಹತ್ತಿರ ಕಾಗೆಗಳ ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಹೂವಿನ ಕುಂಡ ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ಬಾಗಿಲಿನ ಸಂಧಿಯ ಹತ್ತಿರ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾದ ಜೀವ ಅಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ದೃಷ್ಟಿ ಹೋಯಿತು. ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಈ ಒಂದು ಅಳಿಲು, ಚಿಕ್ಕದಾದ ಅಳಿಲಿನ ಮರಿ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಅದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಮರದಿಂದ ಒಂದು ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದಿರಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊತಾರೆ ಅವರು. ಈ ಕಾಗೆಗಳು ತಮ್ಮ ಆಹಾರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. काकद्वय की चोंचों के दो घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे, अतः वह निश्चेष्ट सा गमले से चिपका पड़ा था। ये दो कौवे उसे अपना सुलभ आहार बनाने के लिए जो देख रहे थे, इसलिए वह छोटा सा जीव है, इसलिए वह गमले के नीचे चिपका पड़ा था. ಈ ಎರಡು ಕಾಗೆಗಳು ತಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಚುಂಚಿನಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾದ ಪುಟ್ಟ ಜೀವ ಅಳಿಲಿನ ಮರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಗಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಸತ್ತೋಗುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಅದು ಆ ಒಂದು ಹೂವಿನ ಕುಂಡದ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಅಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. सबने देखा कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए. घर में महादेवी वर्मा जी के घर में सभी लोगों ने बोला कि दो कौवे की चोंच का घाव तो ज़्यादा ही उसे लगा होगा, यह बच नहीं सकता है, इसलिए उधर ही उसे रहने दो. ಎರಡೆರಡು ಕಾಗೆಗಳು ತಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಚುಂಚಿನಿಂದ ಆ ಒಂದು ಅಳಿಲಿನ ಮರಿಗೆ ಗಾಯ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅದು ಬದುಕಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. परंतु मन नहीं माना, उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में लाई, फिर रुई से रक्त पोंछकर घावों पर पेंसिलिन का मरहम लगाया. कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका. तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि मेरी उंगली अपने दो नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच के मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा. लेकिन जो प्राणी प्रिय वर्मा जी ने उनका मन नहीं माना कि उसे उधर ही रहने दिया जाए. उन्होंने क्या किया, अपने हौले से उठाकर उसे अपने कमरे में ले आती है और उसमें रुई से रक्त पोंछती है, घावों पर पेंसिलिन का मरहम भी लगाती है. कई घंटे के उपचार करने के बाद उसके मुंह में एक पानी के बूंद टपकाया जा सका. तीसरे दिन होते ही आश्वस्त हो गया कि वह गिलहरी का बच्चा वर्मा जी की उंगली अपने दो नन्हे पंजों से पकड़कर अपनी नीले कांच के मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा. ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ವರ್ಮಾಜಿಯವರು ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಒಂದು ಪ್ರಿಯವಾದಂತಹ ಮನಸ್ಸು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಬೊಗಸೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಅಳಿಲಿನ ಮರಿಯನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಒಳಗಡೆಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆಯ ಮುಖಾಂತರ
ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಗಾಯ ಆದಂತಹ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ರಕ್ತವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಒರೆಸ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಗಾಯಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಪೆನ್ಸಿಲಿನ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ಅದರ ಬಾಯಿಗೆ ಒಂದೆರಡು ಹನಿ ನೀರನ್ನು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಕುಡಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದಂತಹ 2 ದಿನದಲ್ಲಿ 3ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಅದು ಚೇತರಿಸ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಆರೋಗ್ಯಪೂರ್ಣವಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಆ ಅಳಿಲಿನ ಮರಿ ಈ ಒಂದು ಲೇಖಕವರ ಈ ಒಂದು ಕೈ ಬೆರಳನ್ನ ತನ್ನ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಒಂದು ಕೈ ಒಂದು ಪಂಜಿನಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ತನ್ನ ಆ ಒಂದು ಕಣ್ಣು ನೀಲಿಯ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಥರ ಹೊಳೆಯುವಂತಹ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ನೋಡುವಷ್ಟು ಅದು ಚೇತರಿಸ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. 3-4 मास में उसके स्निग्ध रोए, जब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी. 3-4 मास में 3-4 महीने में उसका स्निग्ध रोए, इतना वो खिलखिलाकर अपने को अपना सुधार रही थी. अपना पूंछ और चंचल चमकीली आंखें से सबको विस्मित करने लगी. 3-4 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಅಳಿಲಿನ ಮರಿ ಎಷ್ಟು ಸುಧಾರಿಸ್ಕೊಂತಂದರೆ ತನ್ನ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಒಂದು ಬಾಲ ಹಾಗೂ ಕಣ್ಣುಗಳು ಹೊಳೆಯುವಂತಹ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಖುಷಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಆಶ್ಚರ್ಯವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಷ್ಟು ಸುಧಾರಿಸ್ಕೊಂತದ್ದು. हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे. मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया. सो गिल्लू उसे एक नामकरण भी हो गया, गिल्लू करके उन्हें बुलाने लगे. सो वर्मा जी ने उसको एक फूल रखने का एक हल्की डलिया था, उसमें एक रुई बिछाकर तार से खिड़की पर लटका दिया. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನ ಇಟ್ಟರು, ಗಿಲ್ಲು ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ವರ್ಮಾಜಿಯವರು ಈ ಹೂವನ್ನು ಇಡುವಂತಹ ಒಂದು ಬುಟ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಬುಟ್ಟಿಯ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರು. ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ಹೂವಿನ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಸಿಕ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ತಂತಿಯನ್ನು ಆ ಒಂದು ಕಿಟಕಿಗೆ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರು. ಸೊ ಅದೇ ಅದರ ಮನೆ ಆಯಿತು. 2 वर्ष वही गिल्लू का घर रहा. वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपनी कांच के मनकों से आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर न जाने क्या देखता समझता रहता था. परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था. 2 साल गिल्लू का घर वही फूल रखने की डलिया था. वह अपने को स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता था और अपने कांच की मनकों सी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की के बाहर भी देखता और कुछ समझता था. उसकी समझदारी और कार्यकलाप सबको आश्चर्य करती थी. 2 ವರ್ಷ ಅದೇ ಒಂದು ಆ ಹೂವಿನ ಒಂದು ಬುಟ್ಟಿ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಕಿಟಕಿಗೆ ನೇತು ಹಾಕಿದಂತಹ ಅದೇ ಅದರ ಮನೆಯಾಗಿತ್ತು. ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಆ ಒಂದು ಹೂವಿನ ಬುಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅದು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆಗೆ ಅಲಗಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ತನ್ನ ಒಂದು ಜೋಕಾಲಿ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದು ತನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಕಿಟಕಿ ಆಚೆಗೂ ಮತ್ತು ಮನೆಯ ಒಳಗೂ ಏನೋ ನೋಡ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊತಿತ್ತು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆಶ್ಚರ್ಯವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾಯಿತ್ತು ಈ ಒಂದು ಗಿಲ್ಲು. जब मैं लिखने बैठती तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसे इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला. जब वर्मा जी लिखने बैठती थी तब अपनी ओर आकर्षित करने के लिए यह गिल्लू इतना तीव्र इच्छा होती थी और वह उपाय भी खोज निकालता. ಲೇಖಕರು ಬರೆಯುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ನೋಡಲಿ ಅಂತಹ ಈ ಅಳಿಲು ಅವರನ್ನು ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಉಪಾಯವನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇತ್ತಂತೆ. वह मेरे पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता. उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए न उठती. लेखिका लिखने जब बैठती है तब यह अपनी ओर उसे देखने के लिए उपाय करती थी. यह गिल्लू वह
पैर तक आकर सर से पर्दे पर उठ जाता और उसी तेजी से वह उतरता था। सो यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक लेखिका उसे पकड़ने के लिए न उठती। ಈ ಒಂದು ಅಳಿಲು ಮರಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿತ್ತು, ಲೇಖಕ ಅವರು ಯಾವ ಲೇಖಕಿಯ ಬರೆಯುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಕಾಲಿನಿಂದ ಹತ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಒಂದು ಪರದೆಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿ ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ವೇಗದಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿತಾ ಇತ್ತಂತೆ. ಆ ಒಂದು ಹತ್ತೋದು ಇಳಿಯೋದು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ತನಕ ಅದು ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಲೇಖಕರು ಅದನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅಷ್ಟು ತನಕನೂ ತನ್ನ ಹತ್ರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ತನಕ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಅಳಿಲು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತಂತೆ.